дуруд ба дӯстони азиз, ба мухлисони гӯштини ҷудо. Инак мо боз ҳам сабқатҳои мусобиқоти гӯштини ҷудоро ки дар доираи бозиҳои варзишии Тоҷикистон дар толори мактаби маҳорати олии варзиш оид ба намудҳои гӯштин таи 2 рӯз ҷараён дошт манзури шумо мекунем. дар вазнҳое ки дирӯз ҳам 60 як ҳаракати хеле хуби инҷо Аламов Хусрав ҷолибтар буд ва партофташ ҳам инҷо хуб баҳогузорӣ гардид ва Азимзода дар муқобили ин варзишгари шаҳри Ваҳдат тоб овардан натавонист ва Хусрав Аламов дар ин дидор Фирӯз Азимзодаро шикаст дод ва ба марҳилаи дуюми вохӯриҳои инфиродии вазни то 81 кило роҳ хат гирифт. Суҳайли Иззатов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Кӯлоб, ҳоло боз ҳам дастур медиҳад ба Исломов ва Фарҳодов ки Раҳматуллобек ки қувва озмоиро оғоз намоянд. ин ду паҳлавон ҳам аз зергурӯҳи Си ва Ди бо ҳам дигар вохӯрдан, аз гурӯҳи Ди аниқтараш дар даври аввал. ин ҳам Амирҳамза Исломов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ аст ва Раҳматуллобек Фарҳодов аз дастаи Душанбе ки ҳоло рақибро бисёр ҳам дар ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштан 10 сония ва зариро ба даст овард ва боз ҳам акнун 17, 18, 19, 20 анҷом 20 сония барои Раҳматуллобек Фарҳодов як заминаи хубро фароҳам овард ки ин паҳлавон аз зергурӯҳи Ди дар даври аввал ғалаба ба даст оварад ва ба марҳилаи дуюм барояд. Фарҳодов Раҳматулло даъват карда мешавад вазни 90 килограмм. мо даври аввалро ба шумо манзур намуда истодем. Саидзода Ҳикматуллоев Сабрулло, Саидзода паҳлавонони Ҷумабой вазни 90 кило ҳоло ба шумо маърифӣ месозем. Тайёрӣ бинанд Шарипов Раҳмихудо, Сафаров Фарух. даври аввали сабқатҳои паҳлавонони вазни то 90 килоро ҳоло бо ҳам хоҳем дид. инҷо дар вазни то 90 кило Саидзода Ҷумабой аз вилояти Суғд, варзишгаре ки хилъати сафед дорад, ва Ҳикматуллоев Сабрулло паҳлавони дастаи Душанбе бо хилъати кабуд аст. Ҳикматуллоевро мо то андозе дар борааш маълумот дорем ки ин варзишгар ҳам ибтидои машқҳои худро аз ноҳияи шаҳри нав аз ин мактаби варзишӣ шурӯъ кард ва сипас ба шаҳри Душанбе омад, дар мактаби маҳорати олии варзиш тамрин менамуд ва дар мусобиқаҳои бештари мамлакат ҷоизадор ҳаст ва соли сипари гардида ҳам ба дарёфти мақоми аввал шарафёб гардида буд дар як мусобиқаи ҷумҳуриявии ҷудо ва дар чемпионати кишвар барандаи ҷоизаи сеюм аст чанд дафъа. дар финал ҳам дар мусобиқаҳои гӯштини миллӣ ва ҳатто самбо ҳамин чеҳраро ҳоло боз як ҳаракати вазариро ҳам ба даст меорад. Сабрулло Ҳикматуллоев ҳолати ба тахтапӯшт нигоҳ доштани рақиб, ҳоло Саидзода варзишгари вилояти Суғд, аниқтараш аз ноҳияи Мастчоҳ ки Фаридун Умедов Сония Санҷ инҷо дастур дод, муваффақ нашуд шогирдаш ва ҳамин тавр Сабрулло Ҳикматуллоев дар даври аввали нилсанҷиҳои худ дар вазни то 90 кило дастболо шуд ва ба марҳилаи дуюм баромад. Раҳмихудо Шариповро
албатта мо аз ҳамон сабқатҳои гӯштини миллӣ хубтар медонем. ин варзишгари ноҳияи Ванҷ аст. аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва Фаррух Сафаров аз дастаи Хатлон 1. баъди ин ҳолатҳои такрор албатта мо рақобати паҳлавононро бо ҳам тамошо хоҳем кард. ба ростӣ дар бораи маҳорати варзишгари хелъати кабудошта он қадар маълумоти бештар ҳам надорем. ҷавон аз шаҳри бухтар аст, агар иштибоҳ накунам. як бори дигар ҳам мо метавонем инҷо ба сурат маҷлис таваҷҷӯҳ кунем. бале, аз дастаи Хатлон 1 аст Фаррух Сафаров. баъз ҳамон сулолаи Баротовҳо бошад, шояд Баротали Сафаровҳо, ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бештар машқварзӣ мекунанд. то ҷое мо медонем он варзишгароне ки таҳти роҳбарии Сафарбарод дар Ҷалолиддини Балхӣ тамрин мекунанд, аксарашон ҳамон ҷавонони вазнашон 66, 73 ва 60 килоҳоро ҳам дар бар мегирад. дар вазни 81 ва 90 кило алалхусус боз ҳам 100 ҷамъи 100 кило дастпарварони ин мактаб хеле ангушшуморанд. ва биёед беҳтараш мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати ин ду варзишгар, Раҳми Худо дар ибтидо ва баъдан ҳам Фаррух Сафаров огоҳонида шуд. инҷо ҳам Фаррух дигарбора аз майдон берун мешавад. доштани нодуруст Фаррухро ҳам боиси муҷозоти навбатиаш мегардад ва бояд ин паҳлавон аз майдон берун нашавад. тибқи қоида албатта боз ҳам агар фишори рақиб бошад, инҷо ҳам боз тарзи берун шудан, ҳаракати дигари варзишгарон бисёр ҳам мавриди эътибори довар қарор хоҳад гирифт. Раҳми Худоро мо дар мусобиқоти самбо ва гӯштини миллӣ беҳтар медонем. 2 сол қабл дар тантанаҳои Наврӯз дар минтақаҳои гуногуни кишвар ҳам ҳунари хуб нишон дод ва ҳоло то ҷое мо медонем нодуруст дошт. аз сари ёстин Раҳми Худо ғайриқоида инҷо амал кард, шидои дуюм мегирад. ҳар ду паҳлавон акнун бо 2 шиду муҷозот шуданд ва алон ягон имтиёз надоранд. Раҳми Худо аз майдон берун шуд. ин ҳаракаташ албатта дар самти боз таваҷҷӯҳи довар қарор дорад. ҳасан ҳамин лаҳзаро хост ки дигар бора ҳам такрорам бубинад ва баъдан хулосаи худро амиқтар созад. Фаррух Сафаров вақте ки фишор овард, аммо инҷо Раҳми Худоро чун аз майдон берун кард, довар ҳам дар ин ҷараён метавонад боз ҳам хулосаи амиқи худро барорад. аммо инҷо фикр мекунам ки акнун фурсати он расидааст ки як таваҷҷӯҳи ҷиддитар бошад. Раҳми Худо дар ин сабқат аз майдон чун 3 маротиба ҳам дар майдон иштибоҳ кард ва ин боиси он шуд ки Фаррух Сафаров дар ин давр ғалаба ба даст оварад ва ба марҳилаи дуюми рақобатҳои инфиродӣ дар вазни то 90 кило роҳ ёбад. ин ҳолат чӣ гуна рух дод? даъват карда мешавад Абдуллоев Абдулло, Раҳмонов довар Зариф Назриев ҳоло боз паҳлавононро ба маркази майдон даъват месозад. намояндаи дастаи сув довартона биёре. ва намояндаи Бадахшон довартона биёре. Абдулло аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, паҳлавоне ки хилъати сафед дорад, ва Раҳимов Исроил
این ورزشگر از دسته دوشنبه وزن با 100 خلعت کیلو. کبود و اصلا این زاده ناحیه عبدالرحمن جامی است. پهلوانی که در ناحیه شمس‌الدین شاهین، در ناحیه تیمور ملیک، قبلا در خاولینگ، وزن 100 کیلو. در شهر سعید کولوب و در اکثر مسابقه ها خیلی متانت خوبی خود را در میدان های گوشین سنتی نشان داد. اسلام. عبدالله حالا آگاهانیده شد. وزن 100 کیلو. تیاری بینم. فکر میکنم اسرائیل مهارتش کاملا فرق کننده است. اینجا بله به آسانی هم وزری رو به دست آورد. عبدالله عبداللهیف از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز در دفاع کردن عمل کردهای پرتیری اونقدر البته تجربه کافی ندارد. اینجا هم اندک باز سهلنگاری کرد و وزری را از دست داد. اسرائیل از جهت آمادگی جسمانی و باز هم تکتیکی کاملا از عبدالله عبداللهیف هنرش فرق میکند. یک حرکتی عبدالله اینجا هم کاملا به ملکه و استعداد شایسته داشتن او ربط ندارد. با چنین طرز و ترتیب میدانداری البته از اسرائیل امتیاز ستانیدن فکر میکنم بسیار مشکل است. تا جای ما میدانیم اسرائیل بسیار هم یک ورزشگری در قیاس با عبدالله عبداللهیف خیلی هم صاحب تجربه و از آمادگی جسمانی همه جانبه‌اش هم خیلی تفاوت دارد. اسرائیل این را خوب میداند. باز هم یک اصول سر کتف را اینجا هم رجوع کرد که خوب اجرا کند و در بازی های ورزشی تاجیکستان حالا حالتی به تخت پشت نگاه داشتن، اما چون فرصت را اینجا هم داور اعتبار داد، عبدالله عبداللهیف آسیب دیده است. دختر مسابقه با کمک این ورزشگر میشتابد و اسرائیل رحیمو با آسانی دوری اول را پشتی سر میکند و رحیمو فکنون به دوری دوم میبراید و با حریف دیگرش علیف سعید مومن علیف از دسته خطلان یک اسرائیل در دوری دوم رقابت خواهد کرد. چگونه این فرصت ها را اسرائیل به میان آورد و چی طور حریف را دچار ناکامی کرد با هم تماشا کنیم. سید اشرفی سید رحمانزاده نورماتوف اسلام. تیاری بینند. دومین قوازمای پهلوانان در دوری اولی نیروسنجی های وزنی تا 90 کیلو در بازی های ورزشی تاجیکستان چون گفتیم حالتی واقعا هم مشکل تر بود. عبدالله چگونه آسیب دید تسلیم شد. دیگر حاجت نگاه داشتی 10 ثانیه دیگر نمانده بود. از این خاطر داور الکی ورزشگری خلعت کبود داشته را غالب دانست. موهیبوف عبدالحمید سلیمانوف کامران دعوت کرده می شود. وزنی تا 100 کیلو اکنون پهلوانانی که باز وزنشان گرانتر است اینجا هم به میدان می آیند و موهیبوف ورزشگری که با خلعت سفید است
این پهلوان هم در زیرگروه دی اولین رقابت خود را عبدالحمید از دسته دوشنبه دور با اول سفارов عادل سلیمانوف نماینده کامران خاتمیت، آغاز کرد. کمالوف اومد نماینده دوشنبه. کامران سلیمانوف این چهره ها رو بررسی ما قدر خوب نمیشناسیم. در مورد موهیبوف که اندک در شهر دوشنبه مشق ورزی دارد، قبلا جوانتر بود، در میان نورسان هم یک متانت خوب داشت. حالا وزری را از سلیمانوف با آسانی گرفته توانست. حرکت دیگر به تخت پشت نگاه داشتن این امکانیت برایش دست نداد و موهیبوف عبدالحمید در ناحیه وخش رشت مزارد و اصلا این زاده رشت است. بسیار یک چالاکی و چابوکی خود را در میدان گشتین ملی نشان داد تا به مرحله های سیوم رقابت های انفرادی راه یافت و برای جایزه اساسی شاه جایزه مکافات عالی البته یک دور دیگر برایش باقی بود. اینجا خوب هنرنمایی کرد تا یومین وزری با موهیبوف عبدالحمید نصیب شد و با همین ترتیب عبدالحمید وزری بهاگذاری گردید و این پهلوان خلعت سفید داشته از دسته دوشنبه هنرنمایی میکند و در خصوصی زادگاهش گفتیم که اصلا دستپروری مکتبی ورزشی ناحیه رشت است. با آسانی غلبه را به دست آورد عبدالحمید. وزن جمعی 100 کیلو عادل سفرов با همراهی کمالوف حالا میدانداری دارند. عادل از دسته خطلان یک از دسته خطلان هنرنمایی دارد و کمالوف امید از دسته دوشنبه. امید از ناحیه 5 است. پهلوان گران وزن این مسابقات محسوب می یابد. عادل سفرов البته وزنش گران است اما نه به مانند وزن امید کمالوف، اما در وزن جمعی 100 کیلو دیگر این جای برگشت یا تحلیل دیگر ندارد. عادل بیشتر وقتی رقیب رو از همون دستی راست باز هم قوی تر می دارد. اینجا وزری را گرفت عادل توانست همین وزنگران را با یک پرتاب به سمت چپ انجام دهد و با آسانی صاحب امتیازی اول شد. دوداربekov شیخ‌الدین باباجان بابویف و دوداربekov شیخ‌الدین بعد خاتمه سبقت پهلوانان گران وزن اندر میدان می شوند. امید شیدو می گیرد. عادل سفرov پیش صفتر است. رفت سبقت های قبلی عادل را ما در مسابقه های مختلف گشتین ملی و گشتین سمبوی جمهوری تاجیکستان دیده بودیم. بسیار هم خوب جالب ترین لحظه و امید کمالوف پهلوان خیلی گران وزن این مسابقات از عادل سفرov چگونه امتیاز ستونید بررسی باوری کس نمی آید. چرا عادل اینقدر اشتباه بزرگ میکند؟
حالان که وزری داشت و خیلی امکانیت خوب رو دعوت کرده می شود با وجود بابایو آورده بود. باباجان نماینده خطلون آی دو بسیار هم اشتباهی دودربکov جدی است این شیخودین نماینده رشت. چطوریه که باید نسبت برطرف کردن این مشکلات. چنین می نماید که پایش آسیب دیده است یا چی حالتی که خود را هم به زمین هوا داد. امید به آسانی غلبه را به دست آورد و صاحب راحت مرحله دوم گردید. تیاری بینه وزنی جمعی 100 کیلو تویروف تولیبجان شیخوف فریاد. باباجان بابایوف پهلوان کلاب شهر با خلعت سفید است از دسته خطلون دو و رقیب این ورزشگر دودربکوف از منطقه رشت. باباجان بابایوف حالا رقیب را باید از دست راستش دارد. برای این فشار را هم حریفی او بیشتر کرده است که باباجان فرصت یا امکانیت داشتن سری و سین را پیدا نکرده بود. اکنون اندکی اینجا توجه کرد و توانست. دودربکوف باید هوشیارتر گوشتین گیرد. این طرز سری کیت حالتی خیلی معمول رایج به گوشتن جدا حال از جانب دودربکوف خوب اجرا نمیگردد. باباجان بابایوف اکنون دوباره انتظاری آغاز سبقت رو اینجا هم میبینیم که بسیار در تلاش و تکاپو و تردد است. باز هم اولا باباجان از گریبان رقیب یا از پشت گردن حریف اندکی خوب داشت و سپس این کار رو باز اونقدر بهتر انجام نداد. سرعت قوه آزماییشان سست است. داور هم نقطه نظر خود را باید بیان کند. نادرست داشتن این پهلوان منطقه رشت داور را هم بی‌طرف نگذاشت. بعد دودربکوف حالا شید داده شد. انور عمرов پهلوان سابق ناحیه بلجوان که الان در شهر باختر به حیث مربی فعالیت میکند و شاگردان زیادی را هم به کمال رسانیده است. قبلا گوشتنگیری خوب بود براستی. پهلوان مردمی بود و میدانهای گوشتنی سنتی را زیب و رنگ دیگر میداد. شید و باز هم دیگر باره در این حالتی بله بحث برانگیز هم نه یا حالتی خیلی نگران کننده. دودربکوف دومین شید را میگیرد. وضعش چندان خوب نیست پهلوان رشتی را. از هر دو گریبان داشتن تکیه به دفاع کردن این بهبودی کاری باباجان را خوب بهتر نمی کند. انیقتر است که باز هم به این نقطه توجه کنیم که چی حادثه رخ داد و چی حالت باباجان به یاری تجیلی تیبی نیازمند است. به توجه میکنیم به آخرین کوششی هر دو پهلوان چی ثمر آورد. یگان نتیجه بخش نیست. سیومین شید اکنون از سبب نادرست
услу кардан ғолибият насиби бале усули нодуруст додарбековро аз идомаи рақобатҳо маҳрум сохт ва бадин тартиб акнун бобоҷон бобоев ба марҳилаи дуюми сабқатҳо роҳ ёфт. даъват карда мешавад. рақобатро боз ҳам паҳлавонони вазни гарон идома хоҳанд дод. фарёд шайховро мо хубтар медонем. ин варзишгари вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳастанд, аз ноҳияи ванҷ аст. фарзанди яке аз паҳлавонони хеле маҳбуби мамлакат ибод шайхов ва тоҳирҷон тоҳиров ин аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ. ой бисёр ҳам тоҳирҷон ба саҳлангорӣ иштибоҳ роҳ дод ки шайхов имтиёзи аввал ва зариро ба осонӣ аз ҳарифа ситонида тавонист. ва акнун ҳолати ба тахтапушт инҷо ҷараён намегирад. инро ҳам анвар умаров ҳоло ишора наменамояд. ва зари инкор шуд ва ғалаба насиби фарёд шайхов гардид. партов ҳам ба ростӣ ба тахтапушт буд. ин ҳолатро мо аз навори такрорӣ хоҳем дид. дигар бора фурсат дорем бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ана ҳамин лаҳзаи хеле ҳам хуб. бале дақиқан инҷо ҳамин тавр ҳам ҳаст. дар ибтидо довар имтиёзи авваларо ба ин партов мансуб донист ва сипас боз ҳам дастури дигари довари боло довари ҳамин гелем ва дар ниҳоят ҳам ба ипон табдил ёфт. ва шарипов бо алламов акнун дар вазни то 81 кило майдон дорӣ мекунанд. хусрав аламовро мо ҳунарнамояшро андаке пештар дидем. туйчибек бошад паҳлавони ҷавон аст ба ростӣ. туйчибек ана ҳамин чеҳра таҳти роҳбарии рауф ҳукуматов машқварзӣ мекунад. бисёр ҳам як фурсати муносибро дарёфт. ва хусрав аламов ҳоло мебинем аз дастаи хатлон як ҳунарнамоӣ мекунад. инҷо ҳам бисёр тағйиротҳоро мебинем. бархе аз паҳлавононе ки дар минтақаи худ ба зинаҳои ифтихорӣ даст наёфтанд ё дигар набудани бархе аз паҳлавонон дар дигар ҳайати дастаҳо паҳлавононро боз ҳам мебинем ки ба дигар минтақаҳо мебарад. туйчибек шарипов партофташ ва зари баҳогузорӣ шуд. бисёр ҳаракати хуб дорад. паҳлавони ояндадор аст. ва хусрав алам аммо нодуруст дошт аз сари осин шидо гирифт. суҳайли иззатов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ин ҳолатро ҳам комилан назорат дошт. ва зари ман гумон надоштам ба ростӣ дар ибтидо ки хусрав аламов чунин ҳолатро албатта ба ҳарифаш ба миён меорад, яъне ва зариро ба осонӣ медиҳад. ва баъдан акнун хусрав иштибоҳи худро ислоҳ кард. ва туйчибек шарипов ҷавонтар аст, ба ростӣ хеле ҷавон аст. дар чемпионати мамлакат байни ҷавонон дар ноҳияи ҷаббор расулов ҳунарнамоӣ кард. имрӯз мебинем бархе аз паҳлавонони дигар аз минтақаҳои дурдаст
باز هم اندر میدان میشوند، از خود متانت نشان میدهند که این در گوشتین خوب است برای قوی کردن هیئت منتخب. مخصوصا در نیروسنجی هایی که البته ما دیروز شاهد بودیم، چندین چهره های نو را البته باز معرفی کردیم. نتیجه برابر است در ابتدا تویچی بیگ و بعدا هم با این عملکرد رقیبش خسرو علموف سر وقت پاسخ داد و نتیجه را برابر کرد. ایزاتوف داور جوان است، حالا با کمربند توجه میکند و در مجموع همه عنصر عامل های اساسی پیشرفت جودو و در همین مسابقه ها عملی گردند که پهلوانان ما عادت کنند و از نقص و مشکلی و علت های موجوده سر وقت دست کشند و باز هم به آموزش جودو بیشتر توجه کنند. طلب زمان است. خسرو علموف نسبت به حریفش فعالتر است و زود اینجا هم به حمله میگذارد، عملهای بیشتر را مورد استفاده میخواهد قرار دهد. یک کوشش تویچی بیگ هم اینجا خوب خاتمه نیافت. دیگر بار هم باز تلاش پهلوانان رو میبینیم. آن هراسی که هر دو داشتن الکی برطرف شد. هر دو هم باز برابری رو به میان آوردند. هر دو هم در پی جستجوی راه‌های با موفقانه میدانداری امروزند. در بازی های ورزشی تاجیکستان و مخصوصا در جودو توجه خیلی بیشتر است. امروز جوانان هم آموزش جودو را خوب به راه ماندند، خاصتا آن افرادی که در مکتب مهارت عالی ورزشی تمرین میکنند. الکی کسبیتشان سال تا سال بلند میگردد. خسرو علموف حالت پرتری مساعدت کننده را به میان آورد و تخت پشت نگاه داشتن. 10 ثانیه برای خسرو علموف کافی است. 10 ثانیه. 10 7 8 9 9 9 9 10. بله، وزری به یپان تبدیل یافت و خسرو علموف این زاده شهر وحدت است، از سلاله علموف ها، منوچهر و علیشیر و سامان و خسرو و چندین نفران دیگر. خسرو در این دور غلبه به دست آورد. به بخوری بعدی را خط گرفت به سبقت البته فینالی طوری ما میبینیم. در یک دور اکنون خسرو علموف هم بسیار عظیم زاده را با آسانی شکست داد. در دور دوم هم تویچی بیگ شریپوف را هم دچار ناکامی کرد و به فینال برآمد. مهراب جانزاده ورزشگری قامت بلندی میدان، حالا در وزن تا 81 کیلو اینجا رقابت را با رحمت الله بیگ فرهادوف شروع کرد.
раҳматулло бек иштибоҳ намуд, шидо гирифт. меҳробҷонзода дар даври аввал озод буд. ҳоло барои идома додани нерӯсанҷӣ муҷиб меҳробҷонзода андаке таваққуф кард ва раҳматулло фарҳодов амирҳамза исломовро дар даври аввал шикаст дод ва ҳоло дар вохӯрии ниманиҳоӣ қарор дорад. марҳилаи хеле наздиктар барои дарёфти ҷоизаҳои ифтихорӣ аст. меҳробҷонзода бароси дар муқобили барандаи ҷоизаи ифтихории чемпионати осиё дар риштаи ҷудо раҳматулло фарҳодов хуб истодагарӣ карда наметавонад. ду маротиба ҳам ҳамлаҳои фарҳодов барояш мушкилӣ эҷод карданд ва дар маҷмӯъ талошу таваҷҷӯҳи раҳматулло фарҳодов ба натиҷаи дилхоҳи ин сабқат хеле бештар аст. марҳилаи ниҳоиро дар назар дорам. аммо ин тарзи пушт, яъне сари китф кардан барояш хуб анҷом наёфт. дигар тарз, дигар тартиби майдондорӣ, шакли истифодаи усулҳои куштини ҷудо дар раванди муборизаи ҳолати рост будан бояд комилан дигар бошад. суръатнокӣ, масофа ё фосила бисёр ҳам нақш дорад. қувваи қавӣ, боз ҳам техникаи воло. фарҳодов дубогар дора ва ин ҳам хеле ҷолибтарин фурсат буд. раҳматулло фарҳодов дар ин сурат маҷлис номаш раҳматуллост, аммо мо то ҷое медонем ин дастпарвари бошгоҳи вастан раҳматулло бек фарҳодов аст. غالبیت نصیبی فرهادov رحمتالله نماینده دوشنبه. الان дар ин кохи варзишии вастан салим ахмедов шогирдонро машқ медиҳад ва рустам назаров ҳам ба ҳайси мураббӣ дар ин бошгоҳ фаъолият мекунад. ва ҳоло баъдиёне ки салим ахмедов як коршиноси хушсалиқаи мамлакат ба бошгоҳи вастан пайваст, аллакай касбияти паҳлавонон ҳам то андозаи ранги дигар гирифт ба ростӣ. ва акун раҳматулло фарҳодов ба финал баромад. ҳикматуллоевро андаке пештар мо ҳунарнамояшро дар муқобили саидзода ҷумъабой аз вилояти суғ дидем. марҳилаи ниманиҳоӣ аст. сафаров аз вилояти аз дастаи хатлони як аст. фаррух баъдиёне ки раҳми худо шарифовро фаррух сафаров дар даври аввал шикаст дод, ба марҳилаи ниманиҳоӣ баромад ва сабрулло ҳикматуллоев, чун гуфтем ки саидзодаро ҳам мағлуб кард ва ба ин даврро ё вазариро акнун бисёр ҳам ба осонӣ сабрулло ҳикматуллоев ба даст овард
و حالت نگاه داشت به تخت پوش نگاه داشتن هم برایش بسیار خوب شروع شد. این فکر میکنم این پهلوان تصادفاً به این واخوری نیمه های راه یافت از حساب سلسله شیداهای رحمی خدا شریفов. راستی اگر رحمی خدا شریفov با صبرالله حکمتاللهیف در این دور میخوردن رقابت کاملا دیگر میشد، چون که هر دو پهلوانی سزاوارند و تا انداز جایی که ما میدانیم هر دو هم قوهشان و مهارتشان خیلی به یکدیگر نزدیکی داشت. اما سفرов که به این دور چون بختش آمد کرد و اینجا بسیار هم سریع وقت ناکام شد و صبرالله به فینال برآمد. حالا علیوف با اسرائیل رحیمov میدانداری میکنند در سبقت دوم نیمه نهایی وزن تا 90 کیلو. سعید مومن علیوف رو بررسی این پهلوانی ولایت ختلان رو ما نمیشناسیم. جوانانی که امروز به این مرحله آمدند کم پیدا می شود که مهارت والا داشته باشند و هنرشان در قیاس با پهلوانان کسبی اندکی فرق کند. همه این چهره ها با ما آشناند. اسرائیل رحیمov بدون گفتگو علاقه از ثانیه های اول تا جای ما میدانیم کسبیت این ورزشگر امروز هم نسبت به رقیب اولش و نسبت به علیوف هم کاملا فرق میکند. رحیمov عبداللهیف را از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز رو بسیار هم به آسانی مغلوب کرد. به هر دو داور شیدا داد. گوشتی نگرفته ایستادند. سعید مومن حالا اسرائیل حلوک داخله را بسیار هم در سطح کسبی استفاده میکند. پهلوانی که میدانداریش در تنتنه های نوروز بسیار هم پسند مخلصان بود. تحتی را برای رسقیدین مشورزی میکند. حرکتش با وزری برابر بود. حالتی به تخت پوش نگاه داشتن برای اسرائیل 10 ثانیه لازم است که وزری به وزری دیگر تبدیل یابد و اکنون به وزری دیگر به وجود بیاید، ولی دو وزری ایپان. بله همین طور هم شد. اسرائیل رحیمov به فینال برآمد. اکنون او با صبرالله حکمتاللهیف میدانداری خواهد کرد. این مبارزه تا اندازه بهتر می شود بررسی، چون که هر دو پهلوان حکمتاللهیف و رحیمov ورزشگرانی هستند که از جهت قوه ملکه می توان اینجا هم برابری را مشاهده کرد. وزن 100 کیلو دعوت کرده می شود. نسیمov فیردوس در وزن تا 100 کیلو اکنون پهلوانانی که حالا معرفی می شوند اینها هم فیردوس نسیمov و در وزن تا 100 کیلو و سعید شریفی سعید عبدالله زاده از رشت است. بسیار هم نسیمov در این جریان غلبه را با آسانی به دست می آورد.
غالبیت نصیبی نسیم و فیردوس. فیردوس در این دیدار اولین دعوت کرده می شود تلاش رحمان خود را منصور به محیب و آسانی به پیروزی انجام می‌دهد و پهلوان رشتی حتی یک دقیقه هم در فشار ورزشگری شهر دوشنبه فیردوس ایوازی نسیموف داوری بالای گیره. تاب آوردن نتوانست و ناکام شد. نماینده رشت بعد آنه که نورماتوف اسلام به میدان نبرآمد در دور اول بدون مبارزه غلبه به دست آورد. فیردوس به فینال برآمد. رحمان منصور با محیبوف، عبدالحمید حالا میدانداری دارند. و زری را اکنون عبدالحمید به دست آورد، اما اینجا این کار شد، یعنی حسابیدن نشد. عبدالحمید محیبوف پهلوانی که چون گفتیم زاده رشت است، اما در میدان امروزه میبینیم که از دسته دوشنبه هنرنمایی میکند و منصور همون از دسته ختلان دو، ورزشگری ناحیه تیمور ملیک جوانتر است، تحت راهبری فرخ مرد صابرов تمرین میکند. توقف شد به همون پرتافت قبلی که چون منصور رو اینجا فکر میکنم وزری بود. داور هم درست این رو بیان کرد و بعدا این رو از چی بود که این کار کردند. اگر دقیقانه اینجا توجه کنیم شاید به همین نقطه. حالا خلاصه ضروری هم اینجا عملی نشد، اما فرصت این کار یعنی بیکار کردن وزری همون خیلی باقی موند. باز هم عبدالحمید محیبوف کوشش هایش براستی خوبند. منصور رحمان اندک جوانتر از پهلوانی که با سن 29 قدم می نهد. عبدالحمید از حسابی البته تجربه مسابقه های حدودی جمهوری اندک هنرش هم فرق دارد حالا و منصور باید دیگر خیل هنرنمایی کند. عضو منتخب منصور کاملا نفر محسوب می‌یابد که میان جوانان حالا هم یکتازی میکند، یعنی چهره است و میان بزرگسالان همچون مدعی در همین وزن خیلی استعداد خوب هم دارد. حالا ما نمیبینیم اکنون از هر دو جانب مقاومت نتیجه بخش رو نمیبینیم. منصور از گریبان راست رقیب داشت، از بالا هم کوتاه‌تر دارد، باز خوبتر می شود. دست را اکنون باید این طرزی کم تجربگی منصور است، قوه زیاد، اما اینجا باید که با عقلانه کار کند. از گریبان وقت داشت، از بالا هم همین طور. بله من چون این حالت ها رو باید خوبتر به وجود آورد. انا لحظه هایی که خیلی هم بهتر است برای منصور، امکان پذیر است. جالب ترین اکنون این حرکت ها اخیر باید خاتمه‌اش رو ببینیم. بسیار در فرصت مناسب رقیب را پیدا کرد منصور رحمان و آزاد است گذاشت. این کار را هر چیز زودتر باید عملی می نمود. انا اکنون نه و که میدانداری خود را، هنر خود را باز هم نشان می دهد. قبلا 2 دقیقه براسی بسیار نگران کننده بود. از آن منصوری که ما امیدوار بودیم کاملا ما نفر دیگر رو گویا در میدان می بینیم.
وقتی که نزدیکتر می شود از بالا کمربند رو کوتاه‌تر می دارد شیدو به هر دو. وقتی که حلوک بیرونه را خوب در سطح کسبی استفاده می کند بررسی موفق هم می شود. حالا آن همان فرصت است از بالا از سر یا سینی رقیب. اکنون برای حلوک بیرونه حالا ما باوری داریم که کوشش می کند، چون که عادت دائمی منصور همین است. برای این باید اندکی رقیبش موازنت را گم کند. با سر سیوجی هم حرکت شباهت داشت. حلوک بیرونه رو دست رو آزاد گذاشت. با این طرز اکنون مراد دلش عملی نمی شود. منصور این رو هم خوبتر می داند. دیگر بار هم رجوع میکند به همان عادتی همیشگیش، به همان اصول دوست داشتهش. اولا از گریبان میدارد و بعدا کوشش میکند دستی راست خود را آزاد کند و سپس به هجوم گذارد. حرکتی منصور اندکی بهتر شد از کمربند اینجا خوب داشت. آی چرا وقت انجام یافت. بسیار فرصت خوب بود. در وقت اضافه برای امتیاز طلایی هر دو مبارزه خواهم برد. باز هم منصور رحمان به هجوم میگذارد. نه توانست. عبدالحمید خوب ایستادگی کرد براسی. با رقیب سزاوارش سزاوارانه مبارزه میبرد. باز هم منصور به همان حالت پیشینه توجه میکند. از بالا داشتن خیلی خوب است. من امیدوارم که باز رقابت از این هم جالبتر می شود. عبدالحمید هم خوب هنرنمایی دارد و منصور اکنون فقط یک اصول. حالا که این جوان است باید اصول های زیاد را آموزد. با یک رقیب اگر با یک اصول غلبه به دست آری شما را زود در رفت میدانداری می آموزند. باید زود ترتیب سبقت را در دوری بعدی دیگر کرد. رقیب پیخست نکند که چی کار را حریفش انجام می دهد و به چی قادر است و کدام سمت را هدف حمایه قرار دهد. 2 دقیقه وقت علاوگی هم بدون نتیجه دلخواه پهلوانان پشت سر می شود. فردوس نسیموف غالب همین جوگاین حلال در گوشین ملی حلال است، در گوشین جدایی پان است و بسیار هم خوب. در نهایت به همان مطلب اولش که تا به آخر همین اصول را استفاده کرد رسید. سر سیوجی از بالا داشت نزدیکتر شد. دقیقا موقعش را خوب در همان فاصله جویی پیدا کرد و نهایتا هم کامیاب شد. ایوازی داوری بالای گله. به پهلوانان وزن گران حالا توجه میکنیم. امید رو ما دیدیم.
камоловро ки одил сафаровро бисёр ба осонӣ шикаст дод, ба марҳилаи ниманиҳоӣ баромад. Бобоҷон Бобоев аз шаҳри Кӯлоб аз дастаи Хатлон-2 дар вазни ҷамъи 100 кило дар даври аввал муваффақ шуду ҳоло дар вохӯрии ниманиҳоӣ қарор дорад. Умед вазнаш гарон аст. Агар ҳарифро дар фурсати муносиб танҳо фишори саривақтӣ диҳад, бо ҳамон вазнаш метавонад комёб шавад. одилро бо ҳамин тартиб шикаст дод ва бобоҷон Бобоев ҳам агар аз ҳамон фурсат ё ҳамон ҳолати нороҳатии рақибаш хуб истифода кунад, ин бештар ба суръатнокӣ маҳорати Бобоҷон вобастагӣ дорад. Ғоламафрӯз Абдураҳмонов ҳаками сабқати ниманиҳоиро ба дӯш дорад. маҷбур аст довар инҷо таваҷҷӯҳ кунад барои муҷозот. ба ҳарду варзишгар ман фикр мекунам, бале, ба ҳарду паҳлавон барои камфаъолӣ ва суст гӯштин гирифтанашон довар шидо дод. умед агар бо ин қуввааш тактикаи хуб ё дар маҷмӯъ агар бисёр техникаи беҳтар дошта бошад, воқеан нуран ало нур мешавад. аммо паҳлавонони гаронвазн ба ростӣ каманд ки техникаи баланду суръати тез дошта бошанд. ҳаст, аммо нисбат ба баъзанҳои сабуктар хеле ва хеле суст. истодагарӣ кардан, интизор шудан бидуни ҳаракат, инҷо ҳам боз нигарониҳоро ба бор меоварад. дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон дар гӯшини ҷудо мо рӯзи сеюм аст ки рақобати варзишгарони мамлакатро манзури шумо намудем дар гӯштини ҷудо, дар гӯштини миллии гӯштингирӣ аз ҳамин толори мактаби маҳорати олияи варзиш. умед камолов сустар муқовимат мекунад. ба ростӣ Бобоҷон бояд тезонад. сабқатро вақте ки тезонид, акнун умед камолов ба хатогӣ роҳ медиҳад. ин як навъи тактикаи худи варзишгар бояд дар муқовимати ҳариф бошад. ҳолонки Бобоҷон андаке ҷавонтар аст ва ҳам аз ҷиҳати техникӣ бояд ҳунараш ҳам фарқ кунад. умед метавонад кашола карда корро дар ҳолати партерӣ ҳарифро ҳам ба тахтапӯшт нигоҳ дорад. аммо сарчашмаи нигоҳдорӣ ба тахтапӯшти рақиб ин аз ҳамон ҳолати рост будан манша мегирад. инро бояд умед хуб риоя кунад. рақобат ба ростӣ дилгиркунанда. ба мушкилӣ ҳоло Бобоҷон аз ин ҳолат раҳо меёбад. паҳлавони шаҳри Кӯлоб барояш бисёр вазнин афтод. ба ростӣ то ҷое мо медонем Бобоҷон 100-104 кило вазн дорад ва Умед Камолов 140 кило. Бобоҷони ҷавон ки 18 сола аст ба 19 қадам ниҳод бисёр инҷо дар марҳилаи ниманиҳоӣ гаронӣ домангираш мешавад. ба ҳолати такрор муроҷиат мекунад довар ки як бори дигар эътибор диҳем. шояд Умед Камолов раванди ҳамон силсила шидоҳояш идома ёбанд ва коргардони мо ҳамин лаҳзаро
ба мо манзур мекард, боз ҳам оиди амалкарди охирини паҳлавонон мо хулосаи худро хоҳем баровард. бале, бубинед бобоҷон умед вақте ки бобоҷон ба ин ҳаракат чун шурӯъ кард, чаро ин ҷо ҳам умед Камолов аз майдон берун шуд баъди андаке фишори бобоҷон. ин салоҳияти кори довар аст. метавонад ҳам дар ин лаҳза метавонад дар ин лаҳза шидод диҳад. ташаккур. бале, шидоди сеюм ба Умед Камолов дода шуд ва ҳамин тавр Бобоҷон Бобоев, паҳлавони гаронвазни шаҳри Кӯлоб, ба марҳилаи финалӣ баромад. баъди 5 дақиқа воқеаи барои ҷои сеюм воқеаи тасаллутбахш. рақобати дуюми ниманиҳоиро ҳоло мо тамошо мекунем. Суҳайли Иззатов паҳлавононро ҳоло дастур медиҳад ки омода бошанд. аммо боз мо ба вазни дигар гузаштем. ин ба вазни ҷамъи 100 кило. инҷо Шайхов бо ҳамроҳии Фарҳодов Муҳаммад бояд майдондорӣ мекарданд. ва дар вазни то 90 кило акнун паҳлавононро фурсат дорем ки ба шумо муаррифӣ созем. Саидзода бо ҳамроҳии Шарипов. Шарипов, Раҳмихудо, паҳлавонҳои ноком. паҳлавонҳои ноком ҳоло дар мубориза қарор доранд. дар сабқати чорякниҳоӣ Саидзода аз Ҳикматуллоев шикаст хӯрд ва Раҳмихудо аз Фаридун Сафаров. шидо ба Саидзода ҷумъабой паҳлавони суғдӣ дода шуд. Раҳмихудо Шарипов, варзишгари ноҳияи Ванҷ, ҳоло ба мақсади худ нарасидааст. он маҳорате ки дошт ҳоло ҳам ба мо манзур накардааст. бароси аз ду рақобат на ин кори дигар на лаҳзаи накнун андаке беҳтар шуд ва мо аз Раҳмихудо барости истеъдоди хуб ва боз ҳам касбияти баландро инҷо интизор будем.
саидзода ду шидо дорад, раҳми худо ҳам вазаре дорад ва ҳам шидо. фурсати дигар акнун инҷо барои талоши дақиқаи охирин зарурате нест, чунки раҳми худо инҷо غالبیت نصیبی شریپов رحمی خدا. бале ғалаба ба даст овард. дар сабқати тасаллубахш қарор дошт ин варзишгар. бале чунки ҳарду ин нокомҳоро мо дидем ки وزن 81 کیلو дар وفری вохӯриҳои برای чорякниҳоӣ عزیززاده فیروز бале аз марҳилаи меҳробҷонзода чорякниҳоӣ муҷиб натиҷаи беҳтар ба даст наоварда буданд. дар навишаҷоти мо нодурустӣ буд. аз бинандаи заки мо маъзарат мехоҳем. ҳолати такрорро инҷо ҳам боз ба шумо манзур кардем. تیاره بینم سهیلی وفری عزتов. برای سیوم اسلامov امیر حمزه نماینده توبه مرکز شریپov تویچی بیگ نماینده شهر دوشنبه. рақобати варзишгарон дар вазни то 81 кило барои медали биринҷӣ оғоз шуд. азизода ой бисёр ҳам ҳаракати хуб, як партофти хеле наздик ба вазари ҳам буд. азизода фирӯз аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, меҳробҷонзода азимзода бояд инҷо ҳам азимзода نزدیک میزی سرداور بیا. азимзода фирӯз инҷо ҳоло дар майдон рақобат дорад. меҳробҷонзода ин паҳлавони суғдӣ муҳиб ном дорад ва дар дидори аввал озод буд ва аз раҳматулло фарҳодов дар вохӯрии ниманиҳоӣ шикаст хӯрд ва ҳоло барои медали биринҷӣ мустақиман мубориза мебарад. азимзода бошад баъд аз як иштибоҳ ё хатогие ки дар муқобили хусрав аламов анҷом дод, ҳаққи идомаи сабқатро дар вазни то 81 кило дар ин мусобиқот пайдо карда натавонист. шидо фирӯз шидо мегирад. дар идомаи таллошҳо барои медали биринҷӣ ҳоло ҳарду ҳам муваффақ нестанд. ва дар мавриди нокомии паҳлавони суғдӣ гуфтем ки аз сабқати ниманиҳоӣ ба ин давр роҳ ёфт
و فاروق عظیمزاده، این نسبش عظیمزاده است. شیدای دویم گرفت. جریان رقابت باز نشان میدهد که یک حرکت پهلوانی خیلت سفید داشته هم خیلی نزدیکتر بود برای وزر دوم، اما اینجا باید که مهراب جانزاده پهلوان سوغدی در روند تلاش دست راستی رقیب را بهتر می داشت و مبارزه چون برای مدال برنجی هم هست و مهراب جانزاده اندک استعدادش افضل تر می نماید نسبت به رقابت دوری پیشینه که ما شاهد بودیم. تلاش پهلوانان در مبارزه جایزه برنجی براسی خیلی خوبتر شد. حالا میبینیم که باز هم مهراب جانزاده حریف را با اصول خیلی جالب با یک پرتافت سری وقتی که ایپان بها گذاری می شود اینجا به همین نقطه هم خاتمه می دهد و مهراب جانزاده در این وزن تا 81 کیلو مدال اولین برنجی بازی های ورزشی تاجیکستان را به دست می آورد. پهلوان سوغدی نصیبی مهراب جانی موجی و او در این وزن جای سیوم. ورزشگر سوغدی برنده مدال برنجی شد. با گوشین کمربندی بیشتر رجوع دارد. تا جای ما میدانیم در پرتافت این پهلوان البته در چمپیونات مملکت میان جوانان با همراهی سنت الله لایقزاده هم همین اصول را استفاده کرد و کامیاب شد و در میدان امروزه هم به این ترتیب سزاوار پیروزی گردید. بخیوی فینالی علامов خسرو فرهادov رحمت الله تیاری بینند. اسلاموف با همراهی شریپوف تویچیبک برای مدال برنجی مبارزه میبرند. تویچیبک علاقه وزر اول را صاحب شد. اسلاموف اگر ما با هنرنمایی این پهلوان توجه کنیم، اسلاموف در دور اول از رحمت الله فرهادوف شکست خورد و تویچیبک باشد مستقیما از رقابت نیم نهایی در مقابل خسرو علامov دچار ناکامی گردید و بعداً با این دور راه خط گرفت. پهلوانان برای مدال دوم برنجی الان تلاش دارند در وزن تا 81 کیلو. ادامه نیروسنجی باز هم تقاضای دیگر میکند که پهلوانان باز هم از این متانت خوبتر داشته باشند. بله، چون در خصوص مجموع عملها شیدا اکنون باز هم با تویچیبک در خصوص جوان بودن تویچیبک گفتیم که آینده خوب دارد. تحت رهبری رؤوف حکومتوف مشق میکند
و در چمپیونات جوانان مملکت هم هنر خوبی خود را دیگر باره نشان داد. امروز در بازی‌های ورزشی تاجیکستان بعد یک ناکامیش این ورزشگر حالا برای مدال برنجی تلاش میکند. این اشتباهی هست که داور بله این رو هم باید حتما مجازات کند. حرکت یا حمله بر دروغ رو نشان داد. تویچیبک برای کوشش میکند. این توجه حالا برای امتیازی اولی سبقت های جدا سازگار نیست. باز هم تویچیبک برای حلاکی بیرونه رجوع کرد. برای مبارزه مدال برنجی هم بررسی سزاوارانه تلاش دارد. نسبت به اسلاموف حرکت های پهلوانی خلعت کبود داشته بیشتر به نظر می رسند. کشش باز ورزشگران ادامه خواهد کرد. تویچیبک یک و دوی و سه و حمله های پای در پایش اکنون فشارهای بیشترش به اسلام مشکلی میارد. این حرکت وزری هست. بله تویچیبک شریپوف اشتباه کرد و از آن خطاگی رقیبش اسلام خوب استفاده نمود. حالت نگاه داشتی به تخته پشت حالا جریان ندارد چون که تویچیبک از این لحظه خود را زود کنار گرفت. دفاع خوب هم کرد. 58 ثانیه دیگر رجوع تویچیبک به حلوک بیرونه است اما کامیاب نیست. این مراتب هم اسلام و با آسانی خواست که حرکت پرتری را خوب انجام دهد. نیست همون مطلب نهایی که در رفت میدانداری ما مشاهده کنیم، یعنی استفاده اصولها به طور کسبی. وزری بله وزری پان تویچیبک در این دیدار حریف را دچار شکست کرد و دومین مدال برنجی وزن تا 81 کیلو را در بازی های ورزشی تاجیکستان به دست آورده توانست. این هم موفقیت جوان 20 ساله کشور به حساب می رود و بعد چند لحظه مرحله نهایی این وزن را ما با هم تماشا خواهیم کرد. ایوازی دواری بالای گلیم نظریه
марҳилаи ниҳоии вазни то 81 килоро акнун биё тамошо кунем. хусрав аламов бо раҳматуллоҳ фарҳодов ҳоло дар майдонанд. ин паҳлавонон чӣ гуна ба ин давр роҳ ёфтанд, як бори дигар имкон дорем ки наздиктар бо ба шумо муаррифӣ созем. хусрав аламов дар даври аввал азимзода фирӯзро шикаст дод. дар даври дуюм дар вохӯрии ниманиҳоӣ бо тӯйчибек шарипов ғалаба ба даст овард ва ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфт. ва раҳматулло фарҳодов амирҳамза исломовро, паҳлавони дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказро дар даври аввал мағлум намуд ва намояндаи суғд меҳроб ҷонзодаро ҳам муҳибро дар даври ниманиҳоӣ мағлуб кард ва ба финал баромад. дар муборизаи ҳарду паҳлавон ҳоло афзалӣ нест. як кӯшиши фарҳодов доварро маҷбур сохт ки ба иштибоҳи аламов муҷозот кунад. ой хеле ҳам беҳтар. раҳматулло бисёр ҳам ба усули сари китф ҳаракати ҷолибаш ҳам бароси хотири мухлисонро шод намуд. ҳарчанд ки партофт набуд, аммо ҳаракат бисёр ҳам ҷолиб буд ва ҳунари хуби худро андаке нишон дод. шидо таҳдидаш мекунад. раҳматулло дигар бора бояд ҳангоми дар замин афтидан худро ҳам андаке боз устувортар нишон диҳад. ҳарду арзанданд, бароси ҳарду чеҳраи хеле муваффақи майдонҳои гӯштини ҷудо ва гӯштини миллии кишваранд. ҳам хусрав ва ҳам раҳматулло фарҳодов. хусрав таҳти роҳбарии суҳроб шоқулов дар шаҳри ваҳдат тамрин мекунад ва машқҳои ҳамешагии раҳматулло фарҳодовро салим ахмедов, яке аз мураббиёни маъруфи кишвар, ба уҳда дорад дар бошгоҳи варзишии вастан. сатҳи касбиашон дар мусобиқоти қаҳрамонии осиё маълум шудааст. раҳматуллоро дар гӯштини ҷудо ва хусравро дар гӯштини самбо. мардуми кишвар хубтар мешиносанд. ҳоло дар ин амалкард ҳаракат ва натиҷаи хуб ҳам нест. дақиқаи охирин аст. муборизаи ду тан ҷавони қавии ҳамин вазн хеле ҳам пуршиддат. агар дигар нерӯсанҷиҳо осонтар пушти сар шуда бошанд, вақте паҳлавонон инҷо ҳам бештар даст ба гиребон мешаванд, раванди амалҳои партерӣ боз ҳам ҷолибтар. ба ҳолати асекоме таваҷҷӯҳ мекунем. акнун раҳматулло фарҳодов ҷолибтарин фурсатро ба миён овард. рақибро дар хеле фурсати хубу муносиб дарёфт ва аз ӯ
حتی امتیازی وزر نیو نتیجه اولیتر را هم میتوانست که ستاند. در وزن 81 کیلوگرم چنین هم شد. امینباز رحمت الله فرهاد برنده مدال طلا شد. خسرو علموف جای دوم را گرفت. مجیب مهربان جازاده و تویچیبک شریفوف برندگان زینه های سیوم افتخاری شدند. عبدالله سفر فاروق ایوازی دواری گلوی گیله توجه میکنیم به رقابت دیگر. البته برای مدال برنجی وزنی تا 90 کیلو پهلوانان باز هم رحمی خدا شریفوف و علیف حالا به میدان برآمدند. سعید مومین از دسته خطلان یک است، پهلوانی که خلعت کبود دارد و نماینده ناحیه ونج رحمی خدا شریفوف با خلعت سفید. در صف قواهای مسلح خدمت وطن مادر را رحمی خدا شریفوف الان به انجام رسانیده ایستاده است. به این هم نگاه نکرده امروز در بازی های ورزشی تاجیکستان البته مهارت خود رو هم بهتر نشان داد تا به این مرحله راه یافت. یک ناکامی دارد و الان برای مدال برنجی حق مبارزه را پیدا کرد و میبینیم که از حالت راست بودن، از حرکت های خوبی رحمی خدا امیدوار شدن ممکن است که نسبت به سید مومین علیف در روند تلاشش اندک بهبودی باشد یا فرصت های دلخواه خود را هم برای امتیاز اول ضروری و زر انجام داده تواند. این را وقت البته نشان خواهد داد. ما در تلاش مبارزه این دو پهلوان البته حالا مسئولیت شناسی یا توجهی اندک خوب رو هم مشاهده میکنیم. حرکت ها رو در نظر دارم، البته باید که بیشتر باشند. تلاش و کوشش های ورزشگران البته در روند این مسابقات مخصوصا در به دست آوردن جایزه های افتخاری کاملا باید فرق کننده باشد. باری دیگر البته ما با استعداد رحمی خدا اینجا چون توجه کردیم، این هم به سبب نیست. علیف سعید مومین اگر امروز هم از حریفش امتیاز دلخواهش را ستاند، برای یک بار دیگر این چهره هم کشف می شود که در مقاومت ورزشگران با هنر البته ایستادگری میکند و ما اگر ما با رقابت اولی علیف توجه کنیم، در دور اول آزاد بود پهلوان شهر بختر و مقابل اسرائیل رحیموف مبارزه برد و ناکام شد. حالت نگاه داشتی همان به تخت پوش یا به اصطلاح استحکامی در رفت سابقه اکنون جریان میگیرد. نه،
داور هم به حالت اوله پهلوانان رو برمیگرداند که در مرکزی میدان باز رقابت رو ادامه دهند. راستی هر دو هم یا هراس یا نگرانی یا چه طوری دستور مربیان که آنقدر جالب نبود. نیروسنجی های سعید مومن و رحمی خدا با وقت علاوگی اکنون ما اعتبار می دهیم به سبقت پهلوانان برای امتیازی طلایی در به دست آوردن مدال برنجی. داور اینجا هم می تواند دیگر باره مجازات کند. هر دو رو من فکر میکنم به هر دو شیدا دادن لازم است که مسئولیت احساس کنند و سرعت نیروسنجی رو در این مرحله آخرین تیزانند. داور هم صرف نظر میکند. ببینید الان که الکی چند دقیقه اینجا پشتی سر شد، شاید خلاصه گیری کند. بله 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 چون این هم باید باشه. زودتر این کار رو باید انجام میداد داور. اکنون رفتی سبقت رو باز تماشا خواهیم کرد که چگونه مسئولیت رو این دو تن پهلوان وزنی تا 90 کیلو احساس میکند. دقیقه دومی وقتی علاوگی اینجا هم سپری می شود. شاید تقدیر رقابت به همان مجازات حل گردد. از این رفتی مبارزه که ما میبینیم برای بسیار هم دلگیر کننده و کسبیت ناتمام پهلوانان. و ببینید که هر دو هم یک کار انجام میدهند. اندکی رحمی خدا اکنون فعالتر شد. دیگر بار هم حرکت سعید مومن علیف در این جریان اندکی خوبتر بود. فکر میکنم این وزری بود. من هم حق اندیشه خود رو بیان کردن رو هم دارم. بیاد حالا توجه میکنیم به یک حالتی که داور هم اینجا میخواهد به همین حالت تکراری یک لحظه توجه کنند. دقیقاً هست. شاید فکری من رو انکار کنند یا تصدیق کنند. برای پرتافت سعید مومن علیف اینجا هم سزاوارانه به وزری برابر است. اکنون اینجا بیا توجه میکنیم. سلامت باشه. در حقیقت هم چنین شد و سعید مومن علیف دقیقاً توانست اینجا که استعداد خود را دیگر بار هم ثابت سازد و در جریان نیروسنجی با گرفتن مدال برنجی دست یافت که ما غلبه‌اش را تبریک میگوییم. تیاری بیند حکمت الله صبر الله نماینده. اکنون بیاید با مبارزه پهلوانان وزن تا 90 کیلو توجه کنیم که اینجا هم باز دو پهلوان دیگر برای مدال برنجی تلاش خواهند کرد. عبدالله و سفرف فیروز پهلوان دسته خطلان یک. عبداللهیف این ورزشگری دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز است. از چنگال اسرائیل رحیموف رها یافتن نتوانست و دچار ناکامی شد. عبدالله
و سفرов هم در مقابل صبرالله حکمت‌اللهیف با شکست روبرو شد و ناکام هایی که حالا برای اینجا هم تلاششان مدال دوم برنجی است. و سفرов از مرحله نیمه نهایی نتیجه دلخواه را به دست نآورد و عبداللهیف از سبقت های 4-1 نهایی. همین از جهت فرق کننده موقع پهلوانان در صورت مجلس و در مجموع در مبارزه ورزشگرانی که برای جایزه های افتخاری تلاش میکنند در بازی های ورزشی تاجیکستان در رشته جودو پهلوانان امیدبخش رو اکنون ما به شما معرفی داریم. آهسته آهسته مرحله های حساس و جالب به انجام می رسند. از روزی آخرین سبقت های پهلوانان نامی کشور ما گزارش مفصل را آماده کردیم. حال هم عبدالله یک کشش دیگر را هم کمی خوب انجام داد، نوابسته از بهاگذاری نشدنش. و فیروز سفرов مجازات شد 6 دارد. پهلوانی که الان اگر کمربند را دارد و حرکت دلخواه یا دستی راست و دستی چپ را هم اگر انجام دهد بهتر می شود، اما این کار را این پهلوان خاتمت دادن نتوانست. عبداللهیف باشد اکنون باز هم به سراسیمگی راه داد. دیگر بار وزری دو دیلگی این حالت را دیدن لازم است. بله که حرکت از جانب عبداللهیف بود یا نه. کوشش فیروز سفرov در ابتدا به نظر رسید. حالا به این نقطه هم کارگردان ما توجه میکنند. عبدالله را ببینیم که اندکی باز هم دیدید که نه فکر میکنم نیست. اینجا که رقابت رو فیروز شروع کرد و اندکی یا فشار یا تهدید عکسی عمل یا مقابلی این کوشش این پهلوان چگونه حالتی را که دیدیم و بعدا یک فشاری با دستی راست انجام دادش همین حالت رو به میان آورد. ببینیم داوران چی خلاصه گیری میکنن. یا این طور یا اون طور، برابری 50-50. وزری در حرکت آخرین عبدالله را چون گفتیم که دست راستش رو اندکی در مورد فشار دادن رقیب فعال کرد. یک لحظه دیگر هم حتی از آن فرصتی که منیتور رو هم از جایش بیجا کردم. فیروز سفرov دچار ناکامی است در به دست آوردن مدال برنجی. زودتر باید که کمربند را درست کند و زودتر به مبارزه پردازد. وقتی امتیاز دارد این کار را کشال می دهد. حتی در مورد باز هم دیگر باره به اعتنایی ظاهر کردنش علاقه باز هم عامل های دیگر موجودند که این پهلوان را هشدار دهند. حرکت بیرون از مرکز اینجا هم با این نوبت گرفته نمی شود و اگر کوشش و آغاز حمله هم در میدان امروزه از مرکز باشد آنگاه می توان در رفت سبقت داور به این خلاصه گیری کند.
دقیقه آخرین مبارزه پهلوانان برای مدال برنجی است. وزیر اکنون نقش بازیدن نتوانست در پیروزی عبدالله، چون که فیروز سفرов در این روند بسیار هم فرصت دیگر و مناسب رو پیدا گل کرد. نصیبی سفرov فاروق. فاروق سفرov در این دیدار سوالی خود هزینه سیوم دست یافت و سعید مومن علیف هم صاحب مقام سیوم افتخاری مدال های برنجی شدن هر دو پهلوان. و چگونه فاروق سفرov حریف را در حالت همون اسکوم دریافت و 20 ثانیه با همین ترتیب مشخص با موفقانه برای این پهلوان پشت سر شد. مرحله نهایی وزن تا 90 کیلو اسرائیل رحیموف زاده ناحیه خراسان است. پهلوان خلعت کبود داشته، اما از دسته دوشنبه در بازی های ورزشی تاجیکستان هنرنمایی میکند. با راهبری رزق‌الدین رجبوف تا چند سال است که فراگیر مشق هاست. صبرالله حکمت‌اللهیف این قبلا هم تحت راهبری شیرعلی بازارов مشق ورزی میکرد و تا 2 سال اخیر برای مربیش را عوض کرده است. اونقدر معلومات مفصل تری درباره فعالیت مربی این ورزشگر نداریم، اما سرچشمه به هر دو شید و داور میدهد که فعالتر باشند. سرچشمه موفقیت هایش از مکتب ورزشی ناحیه شهر نو اینجا هم منشأ گرفته است. صبرالله وزن هر دو هم برابر، قامت هر دو هم و هر دو پهلوان براستی سزاوار در مرحله نهایی به مانند علموف و رحمت الله فرهادوف. این جفت هم واقعا ارزندند و در حقیقت هنرشان هم خیلی فرق میکند نسبت به حریفانی که در صورت مجلس نسبشان درد شده بودند. صدای رزق‌الدین بلندتر می شود. به اسرائیل دستور می دهد که اندک باز هم فعالتر باشد. جریان عمل کردی پرتری را باز هم جالب تر سازد. اما دفاعی صبرالله به این باعث شد و اکنون پهلوانان از راست باز مبارزه میبرند. پیش از رقابت باید صبرالله حکمت‌اللهیف اینجا هم زود کمربند خود را به ترتیب درآورد و رفت مبارزه.
рафти мубориза собит месозад ки имрӯз дар ҳақиқат як талош ва кӯшишҳои бештар дар идомаи сабқат хеле муҳиманд, хеле заруриянд. кӯшишҳои варзишгарон дар партер дигар бора ҳам натиҷабахш анҷом намеёбад. боз ҳам дар ин давом сабрулло аввалин шуда руҷӯъ мекунад ки дастро кӯтоҳтар дорад. исроил раҳимов ҳам ба ҳамин мақсад ҳоло пофишорӣ дорад, талош мекунад. як ҳаракати хубтари исроил. боз ҳам сабрулло дар ин раванд натавонист, аз ҳолати рост будан ягон натиҷабахш нашуд. исроил раҳимов ҳам як партофте анҷом дод ба канори чап, боз муваффақ нагардид. ва акнун дигар бора мо ба ҳолати аввала таваҷҷӯҳ мекунем. бисёр лаҳзаҳо дар ҳамон ҳолати рост будан паҳлавонони мо муваффақ мешаванд. яъне имрӯз ҳам аз ҳаракатҳои саривақтии партерӣ каман дар кам истифода мекунанд. сабрулло ва исроил барои медали тиллои вазни то 90 кило талош карда истоданд ва дар марҳилаи ниҳоии ин мусобиқоти бошукӯҳ бозиҳои варзишии тоҷикистон қарор доранд. вақти асосӣ ғолибро муайян карда натавонист. акнун мо дар вақти изофа ба тамошои сабқати ин ду паҳлавон мепардозем. акнун мебинем ки боз ҳам рафти мубориза чӣ натиҷагирӣ мешавад, чӣ ҳолатҳои мусоид ба амал меоянд ва чӣ фурсате ки боз ҳам сабрулло инҷо ин ҳаракаташ он қадар хуб набуд. инҷо кӯшиши боз ҳам устувортар дар рафти мубориза аз ҳамон ҳолати рост будан бояд сарчашма мегирифт. бо сабрулло дигар бора ҳам дасти рости ҳарифро бояд андаке наздик ба оринҷ кӯтоҳтар дорад. аммо сабруллоро шидо диҳанд, ман фикр мекунам иштибоҳ намекунанд, чунки ду маротиба аллакай 3 дафъа низ ин ҳолатро такрор кард исроил раҳимов. дар машқу дар кори ҳамарӯзаи мураббияш намуна аст, яъне Ризқиддин Раҷабов. боз ҳам тамринҳои алоҳидаи партериро дорад. аммо дар муқобили сабрулло имрӯз исроил ин тавсияҳои мураббии худро амалӣ карда наметавонад. ва бори сеюм аст ки сабрулло камарбанд дуруст мекунад. ҳаракаташ ҳам ба ростӣ сустар шуд дар ду дақиқаи охир.
дар дақиқаи охири вақти изофа ва дар ин 1 дақиқаю 8 сонияи вақти сипари гаштаи изофа. доштану интизор шудан инҷо ҳам боз кори дигар аст. ҷудо инро тақозо намекунад. Сабруллоҳ 1 2 ва сеюмин маротиб аст. чаро пештар аз ин Сабруллоҳро довар муҷозот накард? ҳолон ки Сабруллоҳ 3 дафъа ана ҳамон ҳолати пассивии худро нишон дод. ва акнун Исроило дар ин раванд боз ҳам фикр мекунам ки талоши дигар мебояд. ва зари ниҳоятан ҳам имтиёзи тиллоиро Сабруллоҳ Ҳикматуллоев ситонид. барои мо ҳарду баробаранд. пештар Исроил фаъол буд. Сабруллоҳ 3 маротиба ҳамақибнишинӣ кард, шидо нагирифт. ва Исроил шидо гирифт ва баъдан ҳам дучори нокомӣ шуд. ана дар ҳамин лаҳза воқеан ҳам маҳорати Сабруллоҳ Ҳикматуллоев дар ба даст овардани имтиёзи тиллоӣ сазоворона мубориза бурд ва муваффақ ҳам шуд. офарин. он чи дар майдон аст, мо ҳаминро албатта баён месозем. ба иззати нафси касе расиданӣ нестем. дақиқ ана ҳамин тартиби партофти хеле ҳам ҷолиб табассум дар лабони Сабруллоҳ ҳувайдо гашт. ва бубинед Исроил худ корро оғоз кард ва зери чанголи рақиб монд ва имтиёзи тиллоиро аз даст дод. ҳамин аст тактикаи ҷолиб. ана ҳамин аст самимият. бубинед ки хеле ҳам маҳаббати хоса доранд ва боке нест. ишора мекунад бародар. майдон акнун нафареро даст боло мегардонад ки моҳир аст, чобук аст ва зираку ҳушёртар аст. ба вазни то 100 кило, ба рақобатҳои вазни то 100 кило акнун таваҷҷӯҳ мекунем. барои медали биринҷӣ Сулаймонов бо ҳамроҳии Саид Шарифи Саидаҳмадзода рақобат мекунад, паҳлавони минтақаи Рашт. Сайраҳмонзода, бале, мазарат. Сайраҳмонзода паҳлавони Раштӣ бо хилъати кабуд аст. Сулаймонов дар ин мубориза хилъати сафед ба бар кардааст. Комрон варзишгар аз дастаи хатлони 1 аст. Сулаймонов дар муборизаи аввал аз Муҳибов Абдулҳамид шикаст хӯрд дар сабқатҳои 4-1 ниҳоӣ. ва Саидашрафи Сайраҳмонзода паҳлавони Раштӣ аз Фирдавс Насимов мағлуб гардид. ҳарду паҳлавон ҳоло талошашон ҳам он қадар хуб нест. раҳмон мансур бо Муҳибов дар вохӯрии ниманиҳоӣ сабқат кард ва Муҳибов акнун ҳаққи муборизаро барои медали биринҷӣ дорад. ва ҳоло мебинем ки Саидашрафи Саид Раҳмонзода аз фурсати муносиб хуб истифода кард ва зари баҳогузорӣ шуд.
حالا وقت هست برای سلیمانوف که اشتباه خود را اگر تواند اصلاح کند فرصت دارد. شیدو اکنون برای رعایت نکردن ترتیب درست سبقت به پهلوان سید اشرفی سید رحمانزاده باز هم سلیمانوف از میدان بیرون شد. اینجا هم اشتباه. بله شیدا زود و سری وقتی بود. مبارزه ادامه می‌یابد. سید اشرفی سید رحمانزاده تلاش پای در پایشان قدر خوب نتیجه گیری نمی شود. به استثنای امتیاز داشته‌اش را البته ما در نظر داریم، سه کوشش کرد. سلیمانوف این کوشش دویمش هست، ناکام است الان. سلیمانوف اگر از عملکردهای مفید پرتری بهره‌ور باشد جالبترین فرصت است. باید حریف را به تخته پوش خواباند و بعدا این حالت رو هم نگاه داشتید 10 یا 20 ثانیه از همه نتیجه با موفقانه رو هم در بر میگیرد. کامران رقابت رو باخته ایستاده است، اما باز هم سست عمل دارد، بسیار ضعیف حرکت دارد. حالان که تمام نیرو و قوه خود را باید بهر آن صرف کند که در این خیلی وقتی کمی باقی مانده نتیجه را برابر سازد و ضرورت برگزاری باز هم وقت اضافه را در به دست آوردن امتیاز طلایی پیدا سازد، اما چنین نمی کند. 1 ثانیه دیگر وقت انجام یافت. تلاش به نفع سید اشرفی سید رحمانزاده سامان یافت و این پهلوان برنده مدال برنجی شد. غالبیت نصیبی سید اشرفی سید رحمانزاده. ایوازی دواری بالوی گیره. به مرحله نهایی وزن تا 100 کیلو اکنون توجه خواهیم کرد. دو تن ورزشگری نامی مملکت فردوس نسیموف و منصور رحمان حالا در میدانند. نسیموف در یک دور آزاد بود سید اشرفی سید رحمانزاده را در واخوری نیمه نهایی مغلوب کرد. رحمان منصور همچنین هم رحمان منصور و عبدالحمید محیبوف را
раҳмон мансур дар вохӯри ниманиҳоӣ шикаст дод ва ба финал роҳ ёфт. паҳлавонон дар 4 дақиқа талоши худро бояд ҳам дучанд кунанд. насимов бисёр ҳаракатҳои хавфноки ҳамон сари китф ё бо истилоҳе ки чӣ гунаи мелница олитарин ҳаракаташ ҳамин аст. то ҷое мо медонем аксари пирӯзиҳои хеле саривақтиву заруриро тавассути истифодаи ҳамин усул ба даст овардааст. мансур ҳамон ҷавонтар аст дар қиёс ба фирдавс насимов. барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии осиё миёни ҷавонон буд, миёни наврасон. бале, аз майдон берун шуд мансур раҳмон. оламафрӯз абдураҳмонов довари ҷавон ҳоло ҳакамӣ дорад. дақиқаи сеюми муборизаи паҳлавонон бидуни натиҷа, бидуни муҷозот, бидуни огоҳиҳо пушти сар мешавад. ҳарду ҳам бароси дар ҳаяҷонанд, ҳарду ҳам бисёр эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. фирдавс андаке руҷӯъ мекунад барои ҳамла, барои ҳаракат, барои талоши ана сари ҳарду осин доштан бисёр барояш муфид аст. вақте аз сари ҳарду осини рақиб медорад, ин хавфи хеле ва хеле зиёд рақибашро таҳдид мекунад. чунки дар дилхо ҳолат фирдавс метавонад ки ин корро амалӣ созад ва дар раванди мубориза албатта комёб шавад. аз рӯи таҷриба ва маҳорате ки мо қаблан аз ин ҷавон чун мушоҳида карда будем, бештари ин дастоварди ин паҳлавон ва дар маҷмӯъ муваффақиятҳояш, чун гуфтем ки аз ҳамин истифодаи ҳамин усул бештар манша гирифтаанд. баростӣ мансур раҳмон ҳоло руҷӯъ мекунад. ҳаракати паҳлавони ҷавони дастаи хатлон 2 аниқтараш аз ноҳияи Темур Малик он қадар хуб нест. ва фирдавс аз дастаи душанбе ҳунарнамоӣ карда истодааст. вазари дудилагиро вазари дақиқан ҳам инҷо вазари баҳогузорӣ мешавад. фирдавс насимов бале дар табло шидом пайдо шуд ва баъдан вазари дар сониҳаҳои охир фирдавс насимов талошаш самар овард. дар марҳилаи ниҳоӣ бо партофти вазари ғалаба насибаш шуд ва барандаи медали тиллои бозиҳои варзишии Тоҷикистон дар вазни то 100 кило шуд. аз сари ҳарду осин дар маҷмӯъ дар бораи бале матонати ин варзишгар мо гуфтем, китфаш андаке
ба ин нуқта андаке боз ҳам баҳсро ба миён овард ки таваққуф буд. биёд бори дигар ба ҳамин нуқта таваҷҷӯҳ мекунем. китф албатта дар замин расидааст. ҳатто такя ба ҳамон тахта ҳолати тахтапуштӣ дорад. бале ҳаст ва зари ҳаст ва дақиқ фирдавс насимов дар ин ҷараён тавонист ки собит кунад ки таҷриба нақши дигар дорад ва фирдавс дар ин мубориза соҳиби медали тилло гардид. дават карда мешавад Сафаров Одил, Додарбеков Шайхуддин. Тоиров Толибҷон, Камолов Умед. Тайёрӣ бинам. одил, Сафаров ва Додарбеков бояд барои медали биринҷӣ талош кунанд. Додарбеков Шайхуддин дода мешавад. Шайхуддин Додарбеков бидуни мубориза бинобар сабаби ба майдон наомадани Одил Сафаров дастболо мешавад ва соҳиби медали биринҷӣ мегардад. дар вазни ҷамъи 100 кило боз як ҷуфти дигар ҳоло майдондорӣ хоҳанд кард. инҳо Тоиров Тоирҷон ва Камолов Умед мебошанд ки барои медали биринҷӣ вазни охирини мусобиқа талош мекунанд. Умед қоматаш баланд, вазнаш гарон. акнун инҷо ҳаракати андаке тезтари Тоирҷон Тоиров дар кор аст. бобоҷон Бобоев дар муқобили варзишгари вазни гарон дошта Умед Камолов муваффақ шуд. Умед ҳоло бубинед ки чӣ гуна акнун аз боло доштан камарбанди рақибро бояд кӯтоҳтар, бояд боз ҳам қаввитар дорад ва баъдан руҷӯъ ба ҳалуки беруна кунад. пеш аз оне ки ҳалук инҷо чун оғози ҳаракатро мебинем, баъдан идомаи ҳаракат ҳам аз ҳамон оғоз манша мегирад ки чӣ гуна аст ва баъдан ҳам дар рафти қуввозмоӣ он тақвият меёбад. ҳаракати аввал ҷамъи ҳаракатҳо бо заминаи дигарро ба вуҷуд меоранд ва маҷмӯи ҳаракатҳо паҳлавони касбиро муваффақ мегардонад. ба ҳар ду шидо дода шуд. сабабаш маълум ки гӯшти нагирифта истоданд. Умед бисёр гаронвазн аст. агар фишор овараду аз як фурсати муносиб ҳам агар истифода кунад, аллакай хеле ҳам ҷолибтар ва боз ҳам беҳтар мешавад. чунин гаронвазнҳо дар Тоҷикистон ба ростӣ хеле каманд. як проблемаи хеле мушкил набудани паҳлавонони вазнашон, албатта вазнин, яъне сангин вазнҳо, вазни ҷамъи 100 кило дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. солҳои пеш албатта дар ҳар як мусобиқот мо теъдоди муддаиёнро бештар медидем. ҳоло ангушуморанд ба монанди Умед Камолов ки вазнашон чунин паҳлавонони боз ҳам бузургҷуса майдондорӣ кунанд. Умед ҳоло руҷӯъ мекунад ки аз боло ҳарифро дорад ва қувваи ҷисмонияш хуб аст. инҷо танҳо касбият лозим аст, техника, маҳорату малака, техника ва тактика. бале як ҳаракати Тоҳиров Тоҳирҷон бояд эҳтиёт кунад дар баробари оғози талошҳояш. Тоҳирҷон Тоҳиров бояд эҳтиёткорона
бо ҳариф қувва санҷад. Вагарна бубинед чӣ гуна ҷусаи қавӣ, вазни гарон, тақрибан 40-45 кило аст. ҳариф вазни камтар дорад. Тоҳир ҷон Тоҳиров. паҳлавон сафедпӯш аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ аст. камолов аз дастаи душанбе ва аслан зодаи ноҳияи панҷ аст ва дар бозиҳои варзишӣ дастаи душанберо муаррифӣ мекунад. варзишгари гаронвазни 140 килоа. ҳаракатҳои Тоҳирҷон беҳтаранд. шидо бисёр ҳам давргардӣ ҳолати нишон додани шидоро бароси ҳоло акнун паҳлавони гаронвазни майдони мо боз ҳам ба иштибоҳ роҳ дод. андаке сустар гӯштин гирифт ки шидо гирифт ва Тоҳирҷон ба ин вазн нигоҳ накарда хеле ҷаҳду талошу ва дар маҷмӯъ амалҳояш хубтаранд. дар 4 дақиқаи вақти асосӣ ғолиб муайян нагашт ва акнун мо дар вақти изофа шоҳид мешавем ки чӣ гуна ин ду паҳлавон имтиёзи тиллоиро ба даст меоранд. кадоме аз инҳо? бале дар ба даст овардани медали биринҷӣ дар вақти изофа имтиёзи тиллоиро. ҳаракати Тоҳир Тоҳир танҳо метавонад аз суратафзоӣ инҷо ҳам истифода кунад. ана ҳамин тартиб ки бошад, довар маҷбур мешавад ки ба паҳлавони гаронвазн шидои сеюмро диҳад, чунки гӯштӣ намегирад. дар қуввозмоии қаблӣ ҳам муқобили Бобоҷон Бобоев чунин ҳолат ҳам рух дода буд. дақиқ ва Тоҳирҷон Тоҳиров. инҷо ҳам аз фишорҳо, силсила шиддоҳои рақиб муваффақият ба даст меорад ва барандаи медали биринҷӣ мешавад. ва ду ҷоизадори медали биринҷиро мо муаррифӣ кардем. ҳоло ба марҳилаи ниҳоӣ ки Бобоҷон Бобоев бо ҳамроҳии Фарёд Шайхов барои рақобати охирини рӯзи охири сабқатҳои кӯшини ҷудо дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон чӣ корро анҷом медиҳанд. Шайхов камарбанди рақибро хуб пайдо кард. Шайхов дар ҳолати хеле хуб аст. инҷо ҳам вазари баҳогузорӣ шуд ба Шайхов.
ба табло дигар бора таваҷҷӯҳ кардам беҳтараш. бале бедакун ба вақти боқимонда эътибор диҳем ба нигӯсанҷие ки ҳоло андаке гуфтугӯҳо тӯлонӣ дорад, ҷараён дорад. Шайховро довар ва зари баҳогузорӣ кард, аммо дар табло намоён нашуд. аз чӣ сабаб? шидо бо ҳамон сабаби нодуруст доштани фарёд шайхов ба ин паҳлавони ванҷӣ дода мешавад. шайхов дигар бора руҷӯъ мекунад. нисбат ба бобоҷон бобоев ростӣ афзалии маҳорати шайховро мебинем ва зари неои пон ҳастем. бале дақиқ ин фурсат, ин лаҳзаи хеле ҷолибу ин ҳолати мусоидаткунандаро барои пирӯзӣ фарёд шайхов хуб истифода кард ва ҳарифро дар оғози дақиқаи сеюм дучори шикаст. паҳлавононро ҳоло мо дар минбари ифтихорӣ мебинем. муборизае ки тӯйчибек шарипов анҷом дод ва бо паҳлавони дигаре ки соҳиби медали биринҷӣ шуданд, ин меҳрубон ҷонзода муҷиб буд. дар марҳилаи ниҳоии хусрав аламов дучори шикаст шуд, ҷои дуюм, ва раҳматулло фарҳодов барандаи зинаи аввал медали тиллои вазни то 81 кило гардид. бо ҳамин тартиб мо ғолибонро як бори дигар ба шумо муаррифӣ намудем. барои медалҳои вазни то 90 кило паҳлавонон ҳам хеле таваҷҷӯҳ карданд. зинаҳои сеюми ифтихорӣ ба Фаррух Сафаров ва Саид Муъмин Алиев насиб гардид. исроил Раҳимов барандаи медали нуқраи вазни то 90 кило дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон шуд. сардовари ин мусобиқот Рауф Ҳукуматов ба ғолибон тӯҳфаҳоро тақдим месозад ва инҷо Сабрулло Ҳикматуллоев барандаи медали тиллои вазни то 90 кило шуд. ду зинаи ифтихорӣ дар вазни то 100 кило ба Абдулҳамид Муҳибов ва Саидашрафи Саидраҳмонзода насиб гардид. мансур раҳмон дар муборизаи марҳилаи ниҳоӣ ноком шуд. ҷои дуюмро гирифт. Шералӣ Бозоров ҳоло медали нуқраро ба гардани ин паҳлавон меовезад. ва зинаи аввали ифтихорӣ ба Фирдавс Насимов, шогирди Шералӣ Бозоров, насиб шуд ва мо ғалабаи ӯро табрик мегӯем ва паҳлавонон дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон дар риштаи ҷудо, махсусан дар вазни то 100 кило аз худ матонати хуб ҳам нишон доданд ва ҳоло мо
توجه میکنیم به بهترین های همین وزن. بعد 100,000 سال علم های تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. شیخ‌الدین دودربکوف و طالبجان طایروف برندگان مدال های برنجی وزن جمعی 100 کیلو شدند. باباجان بابایوف به زینه دوم شرف یاب گردید و فریاد شیخوف صاحب مدال طلایی همین وزن گردید. برای توجهتان دوستان عزیز تشکر که ما را بیش از 2 ساعت همراهی کردید و ما سبقت های جالب پهلوانان را منظور شما کردیم و با همین گزارش مفصل ما از رقابت های پهلوانان نامور مملکت در رشته جودو از بازی های ورزشی تاجیکستان به انجام می رسد.